एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पन्नाकरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली Eilish. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. ए माझी girl, ए जाने. তো গাইস আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ভাল পালে লাইক সাবস্ক্ৰাইব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান বা টিমৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ ডিম্পুদাই উলি মাৰিছিলে ডিম্পুদাৰ নাম বনাইছিলো কি হয় আৰু আপোনালোকে জানে আৰু দেই লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু দেই কৃষ্ণ জুবিন দা কৃষ্ণ